How do you see Trump as a friend or as a threat to India's interest? भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं। उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको। देखिए वो आई फील वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट। उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए एंड बिकॉज अमेरिका इज अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है और उनको लगता है कि अननेसेसरली वी स्पेंड मनी ऑन मेनी थिंग्स वी शुड नॉट हैव डन, वी शुड हैव इंस्टेड फोकस्ड ऑन द अमेरिकन पीपल। ये उनकी सोच। वी हैव आवर रिलेशंस विथ अमेरिका आर गुड। Modi ji's personal relations with Trump is good. I am quite confident that yes, he will change many things. कभी-कभी हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মসনদে এখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতি কিছু ক্ষেত্রে আউট অফ সিলেবাস হলেও হতে পারে, তবে তার জন্য ভারতের কোনো সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তার মতে ভারতের বিদেশ নীতি দেশের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এগোবে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হংসরাজ কলেজে এক আলোচনা সভায় বৃহস্পতিবার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন জয়শঙ্কর, আর সেখানেই এই মন্তব্য করেন তিনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির দিকে নজর রয়েছে গোটা বিশ্বের। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কিছু পদক্ষেপ ঘিরে আলোচনা সমালোচনাও শুরু হয়েছে। তালিকায় রয়েছে অভিবাসন নীতি, আমেরিকার নাগরিকত্ব নীতি এবং বাণিজ্যিক শুল্ক নীতির মতো বিষয়গুলি। জয়শঙ্করের মতে ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতিতে বিশ্বে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে পারে, তবে ভারতের বিদেশ নীতি জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এগোবে বলে জানান বিদেশমন্ত্রী। জয়শঙ্করের কথায় ট্রাম্প অনেক কিছুই পরিবর্তন করবেন, হয়তো কিছু কিছু বদল সিলেবাসের বাইরেও হবে, কিন্তু আমাদের সেই সিলেবাসের বাইরে থাকা নীতিগুলিকে দেশের স্বার্থ অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। তার মতে ভারত এবং আমেরিকার কূটনৈতিক সম্পর্ক যথেষ্ট মজবুতই রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন বিদেশমন্ত্রী। How do you see Trump as a friend or as a threat to India's interest? भाई अभी उनके मेहमान बन के आए हैं। उनके शपथ ग्रहण में गए थे, अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमको। अब उसी का अपना मैसेज होता ना। नहीं बट सीरियसली देखिए वो आई फील वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट। और उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए एंड बिकॉज अमेरिका इज अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है और उनको लगता है कि अननेसेसरली वी स्पेंड मनी ऑन मेनी थिंग्स वी शुड नॉट हैव डन, वी शुड हैव इंस्टेड फोकस्ड ऑन द अमेरिकन पीपल। ये उनकी सोच। आवर इशू टुडे इज वी हैव आवर रिलेशंस विथ अमेरिका आर गुड। Modi ji's personal relations with Trump is good. When I look, what are their policies, there is nothing which is country to country negative about us. So I am quite confident that yes, he will change many things. जो कभी-कभी हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस। So we have to conduct foreign policy out of syllabus. And if you can conduct foreign policy out of syllabus, I think it will work well. But overall, I look, वो 2020 में भारत आए थे. He has very good impressions of that visit. जो मैंने सुना है वो अभी भी जब बाहर जाने की बात करते हैं, he often refers to that visit. मैं भारत आया था, मुझे आदर सम्मान के साथ लोगों ने स्वागत किया। So these things matter, But even interest-wise, I feel that there may be some few issues where we may think a little bit differently, but in many areas there will be, at a country to country, there is lot which is in our shared interest.
বিদেশমন্ত্রীর মতে ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন জাতীয়তাবাদী আমেরিকান। গত 20 জানুয়ারি ট্রাম্পের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিলেন তিনি। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বেশ কিছু বৈঠকও সেরে এসেছেন। অনেকেই মনে করছেন ভারত আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ফোনে কথাও হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। তারপরে ট্রাম্প নিজেই জানিয়েছেন ফেব্রুয়ারিতেই হয়তো হোয়াইট হাউসে যেতে পারেন মোদি। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।